नमस्कार मु आपणकर आरजे पूजा। ए जीवन आमको बहुत किछि शिखे थाए, बहुत किछि अनुभव करे थाए एवं जेतेबेले आउ कहार अनुभूति को आमे सुनि थाउ जीवन को आगु को बढ़ेबा आम पखे सहज हे थाए। किंतु जो माने बयसर अपराह्न रे अछंती तांको जीवन केमिति कटुची केबे जानिबा को चाहेचंती। अनुभूति तो से माने बांटंती हेले तांको कथा किए बुझुची ए कथा केबे पचारिचंती। आज होचे सीनियर सिटीजन्स डे, तेबे एमिति किसी सीनियर सिटीजन्स को सहित आपनका आरजे पूजा कथा हबो, जानिबो तांको अनुभव रो कथा, आपनको दबो जीवन रो ज्ञान। आम सीनियर सिटीजन्स माने बहुत ही ब्यूटीफुल देखाओ चंदी, जांको से जो कहंती नि सुंदरतार कल्पना बहुत कम लोग करि थाने। हां कौन सुंदर कौन तेरा सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जते देखुतले नुआ दिसु थाए। अच्छा आपन को सबठो अधिक सुंदरी बोली किए कहै चंदी? को हस्बैंड कहै ए हसडा की सुंदर हाय। आपन को अधिक सुंदरी बोली किए कहै चंदी? हसला नहीं मिसुचु है ना। हां सुनंदो किए कहंतो न कहंतो सब दिन मिरर रे देखि कहबे मोड सुंदर दुनिया रे केही नांते, है ना। सत कथा। आई एम द बेस्ट। यस यू आर द बेस्ट। एवं हमें समस्त एक्चुअली बेस्ट। जीवन आपन को कोन सिखै छै? कौन सब सिखौछे कौन जोठी गलु जोठ प्रकार देखिलु से कथा भी सिखिलु। दुनिया रे कौन न सिखिचु देखि कहला कौन जन्मरु के सिखि थाए कि नहीं जते बयस पडुची आउरी शिक्षा को भी पडुची। हां आपन को भी बयस केते? बयस आसी 70 हलाणी केते हबो? ए मां 70 वर्ष रे जीवन बहुत सिखै छै। हो बयस केते आपन को? मेरा 65। 65। को जिंस को आपन मिस करूछंते आज का डेट रे? स्नेह श्रद्धा सम्मान आज काली कमी जाई छी? बहुत कमी जाइछि। निज संतान गठ तो कमी जाउछि ना, बाहर कथा का कहबो। स्नेह श्रद्धा सम्मानटा सबुठी कमी जाउछि धरिकी, किंतु मन भीतर गोटे रहि जाउछि ना। मो एमती मते कि भल पांता कि मते ती सम्मान दियंता एउडा सब होउनी आज काली जुगरे। सेतरे कोन आमे हम सासु ससुर जा दियर समस्त आपणे नउथुलु, समस्त सम्मान दउथुलु, इच्छा नथिले भी करिया को बाध्य होथुलु। किंतु आज काली पिलांग तो किछि कहि हेबोनी ना, से माने तांको हाथ रे चौतपा तांको केही कहिया को नांती। आज हम एटा करिवु माने करिवु। सेतरे हमहु जदी कि गोटे कहि दउथुला एटा भूल बोले हम चुप ही रहि जाथुलु। तापर जेतरे हम बाहागी आस्तु बहुत छोट थिलु, 16 वर्ष होइतला मते मोर जने मामो कहथिले मा सब करिवु किंतु बापर मुंड तळे पकेबुनु। सेही जिंसटा हम मुंड भीतर रहि जाइछि। कोन कले कोन हेइ जिवो कि एटा कले सेटा हेइ जिवो कि, किंतु आज काली पिला माने पूरा फ्रीडम। आमे जा करू हम इच्छा, आमे हे करबु से करबु एउडा सब अछि। आमे मुंड ओढणा दउथुलु, आमे अवश्य ओढणा नदी अछि, एटा किछि कंपल्सरी नै, किंतु संजत तो हबो। जेतेबेले मनुष्य असफल हुए से असफलता को आड़े के आगु को बढ़िबार मूल मंत्र कोन? खुशी। एठी जो असंते सबुठ अधिक को विषय रे खटी चले? हमर खाइबा पीबा खुशी मजा जेटा। अच्छा प्रेजेंट ता बहुत चलता है, हस खुशी मजा तो खाना पीना टी पार्टी एटा चले हमर प्राय सब होले। जीवन में मनुष्य जेतेबेले धैर्य हरा हे जाए सेतेबेले को फार्मूला को अप्लाई करबा जरूरी? धैर्य हरा हले कोन करिवो, निजे निजे मन को बुझाई कि रहबा कथा। समस्त को मन कोन है कि स्वामी रो कोन मन मो स्त्री साथे मिसुछ ना, स्त्री रो मन स्वामी साथे मिसुछ। सेमदी पुओ बहु घर द्वार संसार नाती नातुनी की धरि समस्त नै कि चलिया, समस्त पर किछि ना किछि समस्या बाहर होछि। से आपन के ना मना विद्याधर साहू। बयस केते आपन? 62। 62 62 वर्ष बयस भितरे जीवन रो माने आपन कोन बुझि चंते? जीवन रो डेफिनेशन ता बहुत बड़, सेमती ताको शब्द रे तो कहि होबनी। जीवन रो संज्ञा ता बहुत बड़। मो गोटे संज्ञा बाहर करबी आपन को पई छोटिया हस। हां सेटा गोटे संज्ञार गोटे अंश, छोटिया हस। यस यस जीवनटा गोटे आनंदर जो समयटा जाए सेटा ही बेसी मने रहे। 62 वर्ष बयस भितर जीवन आपन को बहुत किछि देइछि, बहुत किछि सिखेइछि। जदि एबे भी किछि पूरा करिवार अछि ताहले सेटा कोन? अभिलाष कहले तो अभिलाषर सीमा नाही।
ଆଶାର ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଯେତେ ଆଶା କରିବ ସେତେ ଅଭିଳାଷ ବା ସେତେ ଆକାଂକ୍ଷା ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ନିଜ ଇଏକୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଉଚିତ। କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭୟାବହ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତା ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡେ। ତ ଅସଫଳତାକୁ ଆଡେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ? କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦୂର କରିକି ଚାଲିଛୁ, ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଦେଖୁନୁ, ଆଚ୍ଛା, କଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁନୁ। କଷ୍ଟ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବୁନି। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠିକି ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦି ସାଙ୍ଗ ନା? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ରହିଲୁନି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଅଛି 2 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ କମନ ଜିନିଷ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ? ସାଙ୍ଗଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ସିମ୍ପଲିସିଟି। ଯୋଉମାନେ ଯୁବପିଢି, ଆଗାମୀ ପିଢି, ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲି, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇକି ବା ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଯୋଉ କହିପାରିବା କଣ, ତାଙ୍କ ଔଦ୍ଧତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଭାବିକି କହିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫଲାଇଜେସନ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାରିଆଡେ କଥା ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର କଥା, ଯେମିତି ସୋସାଇଟିର କଥା ବା ଦେଶର କଥା, ଏସବୁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଲ୍ଫଲାଇଜେସନ, ମୁଁ କେମିତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିବି, ମୁଁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବି, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ। ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ମେନ୍ ହଉଛି ଆମକୁ ଗାଇଡ କରେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମରେ ବା ଦୁଃଖ ଟାଇମରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଇଡ କରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି କମି ଯାଉଛି। ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ସହିତ ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ହିଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଛି ଯାହାଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ର ଜର୍ଣ୍ଣି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଅର୍ଜୁନ। ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କ? 75। ବାପରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ବୟସ? 67। ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ସେଇ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ଏବେର ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। କିଛି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ଫୋନରେ ୟୁଜ୍ କରାହଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାହଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ରିସିଭ କରାହଉଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଆନ୍ତରିକତା, ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଏଫର୍ଟସ୍ ଟା କମି ଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବସିବା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବାଣ୍ଟିକିନି ଖାଇବା, ଆଉ ଏବେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମୟ ବଦଳୁନି, ଆମର ଯୋଉ ଚଳନି ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାପ ଖାଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ, ଆସିଥାଏ ପ୍ରେମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ? ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା, ଏଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେ ଯେ ଅଛି ସେ ବାହ୍ୟ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକି। ଭଲଟା କେମିତି ପାଆନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା କଣ, ମନ ବ୍ୟବହାର ତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛି। ମୁଁ ବଢିଆ କାମ କରୁଥିଲି, ସୁନାର ପାଖରେ କାମ କରେ, ଗାଁ ଘରେ ଝିଅ ବୁଲିକି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଠିକ ଚାଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, ସେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ପ୍ରେମ କଣ, ପ୍ରେମ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅଛି। ଯେମିତି କି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ସ୍ନେହ ଦେଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
तापर प्रेम होउची सांग सहित सांगर प्रेम ता छड़ प्रेम तो विभिन्न प्रकार अच्छी ईश्वर को प्रेम सबुठू भल पाइबा बर्तमान आम जो परिणत बयस पहुंचलुणी आम बर्तमान ईश्वर को बर्तमान भल पाऊँ ईश्वर को सहित प्रेमर संपर्क रखुचु प्रेम शाश्वत प्रेम प्रेम विभिन्न प्रकार अच्छी किंतु आम सब बर्तमान जो बयस आसी परिणत बयस पहुंचलुणी आम सब विभिन्न प्रकार प्रेम विषय जाणी बर्तमान बर्तमान गोटे स्तर में पहुंची गलु जे शाश्वत प्रेम ही प्रकृत प्रेम आपनको कौन लगुच समाज रे एमती को गोटे जिनस बहुत जिनस तो अच्छी फिर भी आपनको मतरे को जिनसटा को माने बहुत जल्दी बदलई दबा बहुत जरूरी जरूरी होची आमर शिक्षा व्यवस्था एक्चुअली आमर शिक्षा व्यवस्था जहाँ होची आमर जो आजिकल आम पिला मानकु शिक्षा दउचु से शिक्षा रे एक्चुअली आगे जो गुरुकुल शिक्षा थिला तादर बहुत किछि पिला मानकु शिक्षा दिया होतला वर्तमान से सब शिक्षा नहीं वर्तमान खाली केमि पैसा उपार्जन करिवे पिला केमिति मेसिन भलिया ताकू जेंति तैयारी करा हबो से भल भल स्कूल में पढ़ेगा बेसी पैसा दवा से केमिति बड़ बड़ अफसर बा रोजगार क्षम होकर पैसा इनकम करेंगे एटी केमिति गोटे समाज प्रति तंकर कर्तव्य कौन बापा माँ प्रति कर्तव्य कौन से शिक्षा नहीं आजिकल शिक्षा तेणु से शिक्षाटा फल कि आम समाज अधोगति घटुଛି शिक्षार मानदंड कमी गलानी एवं नैतिकतार शिक्षा बहुत जरूरी से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स एमिति सुनु थांतु रेडियो चॉकलेट एंड फील करू थांतु धूम मीठा